Hindi ka raw. Ayan. Sino muna? Sabay. Sabay na sabay. Oo. Oh, one point. Yeah, one One, point. zero. Ano mo na yan eh? Practice. Sabay. Damn. Buto kasi eh. Paano sa ay? Papaluin ng puwet. Tanggalin yung short ha, kailangan nakaganon ha. Ayo. Nakaganon naman ha, okay. Cotabato! Cotabato! Oh, yan. Tama. One point. One point ako. Aurora? Manunas. People! Asia? Angeles! Amerika. International, local? Local. Local. Local! A family? A family? Ala Pamilya. Ang grupo? Pass! Pass na ako. Aklan! Clan! Pero pinas natin. So, pass yan. Dubai, Chewy. Dormouse? Marinduque? Para sa Imbogo eh. Tubigaran. Teka, Sino lalaki Oo to? nga. Sino lalaki? Sino lalaki yan? to eh? Afrikano ba yan? Bombay! Bombay Q. Ito yung nagpagulo eh. Tapos, tagat. Boom! Tarat. Sultan Kudarat. Q! Sultan Kudarat. Okay. Ang galing mo! Marinduque! Doktor. Tama. Alright! Marindok. Marinduque! Okay. Tutuwa na. Ay, kam. Power. Kidapawan. Next. Next. Na ano sagot dyan? Karamuan! Hindi ko rin alam. Hindi ko rin alam yan. San. Couple yun eh. Bread! San Juan. Kasi dalawa sila eh. Santo. Santo Niño! Nandito ako para sa iyo. Uy! Agli, mag-function ka ba? Nag-loading na to. San Domingo. Santa Cruz siya. Santo Rosario? Santo. Sunset Valley Mansion. San Fernando. Yun. San Fernando? Pier! Nan! Do! Next. Baguio. Yoyo, Baguio. Okay, 3, 2, 2. Round 2. Let's fly abroad! Germany. Ang galing mo ah! Yeah. 3, 3, 2. Ship rain? Shippuden. Shit, tsaka ano lang yan. Bahrain. Asia. Bahrain. Ba? Sabi ko ba yan? Ay, sounds niya. Ito ah. Qatar! Hindi. Orasan yun eh. Timbangan yun. Kuwait. Kuwait. Kuwait! Kawait. Turkey. Ay, nasaan? Sinasaan. Taiwan! Taiwan! Halo ko po sa... Ano yung guess ko dyan? Bawan. Tagal ko hindi nagkikita to, guys. Ito na! Nice to meet you! Papahaman ako ito eh. Papahaman ako. Next! May inaalang yun ah. Grapite! Nakita ko din siya. Grapite! Na-miss ko siya. Shoutout sa mga estudyante ko dyan sa Dr. Haya.